اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کی محبت جزو ایمان اور ذریعہ نجات ہے۔ دوستان گرامی، ہم نے لائیو چیٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن محرم پاک کی وجہ سے آج سے بند کر رہے ہیں۔ 12 ماہ محرم تک لائیو چیٹ نہیں ہوگی۔ تو پچھلے ویلاگز میں، پچھلی راتوں میں دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ سامان، گھوڑے کو نچانے کا سامان کون کون سا ہونا چاہیے اور اسے دکھانا چاہیے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ سامان جو بیسک سامان ہے نا، جو ضروری ہے یا جس کی ضرورت ہے، وہ تو ہے مختصر سا۔ ایک ڈوری ہے جو کم از کم 10 میٹر لمبی ہونی چاہیے تاکہ گھوڑے کی لات سے آپ دور رہیں۔ دوسرا یہ، اسے گیٹا بولتے ہیں، یہ لکڑی کا ہوتا ہے، گول منکا سا اس میں۔ ایک سائیڈ پہ بالکل سنٹر میں نہیں ہوتا، ایک سائیڈ پہ ذرا سوراخ ہونا چاہیے تاکہ یہ باہر کو زیادہ ہوں، اندر کم ہوں، اندر والا حصہ۔ یہ ساتھ ہیں کڑیاں جو پاؤں میں ڈالتے ہیں۔ ان کی بھی کوئی وجہ ہے ڈالنے کی، ایسے نہیں ڈالتے، ناچتے نہیں گھوڑے ان سے۔ گھوڑے ناچتے ہیں ہاتھ میں، لگام سے، کلے سے ناچتے ہیں۔ ویسے یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ کڑی گھوڑے کو ذرا لگتی ہے، اس کا آواز بھی آتا ہے، چھن چھن کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اسے تکلیف بھی دیتی ہے، اس کی وجہ سے بھی گھوڑے ذرا پاؤں اٹھاتے ہیں۔ تو آج کل تو لوگ کام بھی انہی سے لے رہے ہیں کہ کڑا موٹا ڈال دیا، گیٹا ڈال دیا، اور اس کو، یعنی وہ مختلف طریقے ہیں، حربے ہیں۔ بیسک جو سامان ہے، یہ گیٹا ہے، کڑی ہے، یہ اوگی بولتے ہیں اسے۔ یہ پیچھے سے گھوڑے کو تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے اس کو ذرا بجاتے ہیں تو پھٹاکا سا نکلتا ہے، گھوڑا اس سے ذرا ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ویسے مارتے بھی بہت ہیں لوگ۔ میرے نزدیک گھوڑے کو خواہ مخواہ مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ مارنا بچے اور گھوڑے کو، کئی بار عرض کیا ہے کہ جتنا آپ ماریں گے اتنا بگڑے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو گھوڑے کو مارنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا اسے خوف، جھاکا سا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات مانے۔ تو یہ تھا سامان۔ یہ سٹیک، ایک لکڑی کی سٹیک جو تھوڑی سی گھوڑے کے پاؤں پہ، سم پہ آپ ٹچ کریں، نلی پہ کریں، کہیں بھی کریں بالکل ٹچ آرام سے، ایسے مارنا نہیں کہ گھوڑا لنگڑا ہو جائے یا اس کی نلی سوج جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو یہ بیسک سامان تھا۔ باقی دوستوں نے سوال کیا تھا کہ گھوڑے کے جوڑ 16 بند کون سے ہوتے ہیں۔ تو دوستان گرامی، اگر گھوڑے کو صحیح باریکی سے اگر دیکھا جائے تو یہ 20 سے بھی زیادہ ہیں، کم از کم 20 تو بنتے ہیں۔ لیکن ان میں جو اساتذہ کرام اور ماہرین گھوڑا، جو گھوڑے کے ماہرین ہیں، تازیدار ہیں، انہوں نے گھوڑے کی خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں مختص کی ہیں، نام دیے ہیں کہ خوبصورت کون سا گھوڑا لگتا ہے، جوڑ کیسے ہوں تو گھوڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی مزاج پہ، طبیعت پہ، کارکردگی پہ وہ اتنا خاص اثر نہیں ہے، ہوتا ضرور ہے لیکن اتنا خاص نہیں ہے۔ میں نے ایسے گھوڑے دیکھے ہیں کہ جن کی شکل انتہائی سادہ سی، لیکن کام بہت اچھا کرتے ہیں، دوڑتے بہت اچھے ہیں، پاورفل بہت ہوتے ہیں۔ خوبصورت گھوڑوں کو دیکھا ہے کہ جو بالکل خوبصورت، انتہائی خوبصورت، لیکن وہ کام کے اچھے نہیں ہوتے، مزاج کے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ان میں جو اساتذہ کرام نے قائم کیا ہے نا، تو انہوں نے پہلے 4 نکالے ہیں لمبے، کہ 4 جو عضو ہیں گھوڑے کے وہ لمبے ہونے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے ہے گردن، بلکہ سب سے پہلے منہ ہے۔ گھوڑے کا منہ لمبا ہونا چاہیے، جتنا لمبا ہوگا گھوڑے کا منہ اتنا خوبصورت لگے گا گھوڑا۔ اس کے بعد گردن ہے، گردن گھوڑے کی لمبی ہونی چاہیے۔ تانا ہے، تانا کہتے ہیں یہ نیچے جو پیٹ کا فاصلہ ہے، اس کو تانا بولتے ہیں، یہ لمبا ہونا چاہیے۔ گھوڑے کی دم لمبی ہونی چاہیے۔ اور 5واں جو میرے مطابق ہے، گھوڑے کا یہ جو
डौला होता है ये लंबा होना चाहिए। दोस्त कहते हैं नली लंबी होनी चाहिए, नली नहीं, डौला लंबा होना चाहिए। नली, छोटी नली वाला घोड़ा मजबूत होता है, डौला लंबा होना चाहिए। तो आगे हैं 4 छोटे। छोटे में शुरू करते हैं नीचे से। पहले गामची छोटी होनी चाहिए। छोटी गामची का घोड़ा मजबूत होता है, लेकिन इतनी लचक नहीं होती। बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो गामची छोटों में आती है। उसके बाद आता है आसन, जहाँ जीन रखते हैं पीठ, उसे आसन बोलते हैं। आसन छोटा होना चाहिए। गला छोटा होना चाहिए, जहाँ से ये रस्सी बांधते हैं भी है। सॉरी, जिन घोड़ों का ये गला मोटा होता है ना, तो वो घोड़े इकट्ठे नहीं हो सकते। ये जो उनकी ठोड़ी होती है उसे गर्दन के साथ लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, वो खूबसूरत नहीं लगते। मोटे गले वाला घोड़ा ना क्लोज कम होता है, यानी उसका जो ये ठोड़ी है मुश्किल से वो लगाता है। वैसे सीधा मुंह रखते हैं अक्सर घोड़े, ये जो मोटी गर्दन, गला जिसका मोटा होता है, तो ये छोटा होना चाहिए। आगे है दुम का सिट्टा जी। दुम का जो सिट्टा है वो भी छोटा होना चाहिए। इसके तकरीबन 18 से 21 मोरे होते हैं दुम के। वैसे 18 मोरे जिसके होते हैं वो छोटी दुम है, अच्छा होता है। वैसे तो दोस्त कहते हैं कि ये सींग जो कानों के दरमियान का फासला है ये भी छोटा होना चाहिए। खूबसूरत तो लगता है ऐसा घोड़ा, लेकिन ये घोड़े ज़रा, जो हमारे तजर्बे में आया, जिन घोड़ों की ये सींग छोटी होती है, कान साथ जुड़े होते हैं या छोटे कान होते हैं, वो घोड़े ना ज़रा थोड़े से तल्ख मिजाज होते हैं, शोरीले होते हैं। जो जिस घोड़े की सीन ज़रा खुली होती है वो घोड़े दिलेर होते हैं। खूबसूरत नहीं लगते कि कान उनके खुले हों तो ज़रा खूबसूरती नहीं रहती, लेकिन वो दिलेर और मजबूत बहुत होते हैं। आगे हैं जनाब 4 मोटे। असाज़ा कराम ने फरमाया कि 4 मोटे होने चाहिए। ये खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। 4 मोटों में सबसे पहले नास है। नास मोटी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ताकि घोड़ा सांस खुला ले सके। घोड़ा सिर्फ नाक के ज़रिए सांस लेता है, मुंह के ज़रिए घोड़ा सांस नहीं ले सकता। तो ये खुली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। आँख घोड़े की मोटी होनी चाहिए, मोटी आँख खूबसूरत लगती है। और घोड़े के जोड़ मोटे होने चाहिए। ये जो जोड़ हैं ये मजबूत होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। घोड़े की रान मोटी होनी चाहिए। तो ये है मोटे। आगे आता है जी पतले, कि कौन कौन से आज़ा पतले होने चाहिए। तो घोड़े के कान पतला होना चाहिए। कान मोटा कान ज़रा खूबसूरत नहीं लगता। चमड़ी घोड़े की पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। कल्ला घोड़े का पतला होना चाहिए। ये कल्ला जो होता है ये भारा ना हो, मोटा ना हो, पतला कल्ला होना चाहिए। नली घोड़े की पतली होनी चाहिए, खूबसूरत लगती है पतली नली, और घोड़े ऐब भी कम निकालते हैं पतली नली वाले। आगे हैं जी 4 चौड़े। ये 20 बनते हैं, तकरीबन 16 नहीं बनते। 4 चौड़े। घोड़े का माथा चौड़ा होना चाहिए, खुश किस्मत की अलामत है। घोड़े का सीना चौड़ा होना चाहिए। घोड़े का सुम चौड़ा होना चाहिए, और घोड़े का पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। तो ये दोस्तान ग्रामी मेरे मुताबिक तो तकरीबन 16 नहीं 20 जोड़ है। इनको इस तरह के अगर बनावट इनकी हो तो ये खूबसूरत लगते हैं। कुछ कारकर्दगी पे भी इनका असर ज़रूर होता है। मसलन चौड़े सुम का घोड़ा ग्रिप अच्छी होती है उसकी, पावरफुल भी होता है। रान मोटी का घोड़ा पावरफुल होता है। चौड़े पुट्ठे का घोड़ा भी पावरफुल होता है। तो ये गुजारिशात थी आज की हमारी। वैसे अपनी अपनी राय है, इसमें इख्तलाफ भी है। ये मैं कोई हतमी नहीं फ़ैसला दे रहा कि जो मैं कह रहा हूँ यही परफेक्ट है। इसमें अपनी अपनी राय है दोस्तों की, अपने अपने पसंद की बात भी है। जिन लोगों ने जो सुना, जो पसंद किया, उन्होंने वो फरमाया। जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपसे गुजारिश की। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। दोस्तान ग्रामी इजाज़त लेंगे, और मुहर्रम पाक की वजह से लाइव चैट भी से हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में मुहर्रम पाक हैं। ये अदब एहतराम का महीना है, कुर्बानी का महीना है। खानवादा रसूल पे मसाइब व अलम तोड़े गए इस महीने में।
تو اس کا احترام کرنا چاہیے. اس احترام کی وجہ سے یہ آج سے ہم سلسلہ بند کر رہے ہیں. یہ آپ سے گوشت گزار کرنا تھا. انشاءاللہ 12 ماہ محرم کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع کریں گے، لائیو چیٹ والا بھی اور ویڈیوز کا بھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میرے بھائی، عقائد کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دوزخ میں جائے. جس نے جو سنا اس نے اس پہ عمل کیا. جو رائے جس کو زیادہ معتبر ٹھہری اس میں ہیں سبھی محمد و آل محمد کے غلام، اور یہ جانتے ہیں کہ سوائے اس در کے اور نہ کوئی ذریعہ نجات ہے اور نہ کوئی سورس ہے. تو جتنا ہو سکے اہل بیت کرام سے، خانوادہ رسول سے محبت کریں، ان کو درود و سلام بھیجیں. ان کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، نہ کوئی اور در ہے کہ جس پہ آدمی جائے. یہی ایک لاجپال گھرانہ ہے جہاں سے سب کچھ عطا ہوتا ہے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محبتوں کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.